un participant نتسناو شويه بلي 3. Chers collègues, donnez-nous quelques minutes. Soyez patients un peu. On attend les autres qu'ils rentrent. Et on va commencer, Inch'Allah. On est prêt. Mais on attend les autres. Chacun il a ses excuses. C'est Abou Sia. C'est Abou Asiya. Shukran. C'est Idrissi. Shukran. سلموني تحية طيبة شكرا أخي سي حسن سقات وحشناك سي كريم شكرا سي رشيد احتراماتي متبادلة احنا غاديين الإدريسي شكرا احتراماتي شكرا أبو آسيا سلامي لجميع السويريين Cinq minutes. On va attendre 5 minutes et on commence, Inch'Allah. C'est Ayoub. Shukran. C'est une question d'arbitrage. Nous, on fait les entraînements. C'est Manar. C'est Ma'mar. Shukran. C'est Bachir Nasseri. Bonsoir. Ben Hamdouche. شكرا نهضر بالدارجه ماشي مشكل لا لغه الاستعمار ما كاين مشكل حنا نوصلوا لكم ان شاء الله باللغه اللي نقدروا نوصلوا الميساج نوصلوا بها ما عنديش مشكل شكرا سي حسن سي مبروك كذلك سي أبو هال السلام عليكم تستاهل ودي السي حسن
سي عزيز شكرا. سي اسماعيل تحية متبادلة. سي أنوار شكرا إن شاء الله. سي يونس شكرا. سي عبد الرحمن شكرا. سي Yacine. Le thème d'aujourd'hui, c'est un processus d'accompagnement du joueur de basket dans sa formation. سي Yacine. سي حسن فرزوز شكرا تحياتي متبادلة. سي تامي شكرا. سي ناصر خالد سلام شكرا خويا. Donc on va commencer, chers collègues. Ça me fait plaisir de voir tout ce monde-là. هاد الناس كلهم اللي هما متعطشين وكل شيء. Ça me fait grand plaisir. Je remercie d'abord l'association des entraîneurs qui m'a donné cette occasion pour partager, échanger les idées, les expériences. حتى انا براسي غادي نستافد منكم ان شاء الله من خلال لي كيستيون ديالكم، من خلال لي بروبوزيسيون ديالكم. On est ouvert le débat, il y a pas de problème. Si vous avez n'importe quoi, on discute, il y a pas de problème. Donc, je remercie encore une fois la jeune association qui m'a donné cette occasion qui est très chère pour moi. très agréable ان شاء الله. وندوزوا واحد الساعه ان شاء الله ولا واحد الوقيته اللي تكون ان شاء الله بخير وعلى خير ونستافدوا من بعضياتنا. بيرسون نو ديتيان لانفورماسيون ماشي حيت عندي واحد لو تيم ولا شي حاجه. سي اون بروبوزيسيون داكور. اللي بغيت نقول لكم لي او مومون دو لانونس سور لا باج دي زونترينور ديال هاد لانترفونسيون هادي جي reçu des dizaines de commentaires et qui m'ont fait énormément de plaisir et qui sont allés directement au cœur et qui m'ont donné de l'énergie pour multiplier les efforts باش نكون ان شاء الله على حسن الظن ديالكم. Pour cela, je remercie chaleureusement tous ceux qui ont commenté un par un. Donc, et on va passer le thème d'Yanna, Inch'Allah. Le thème d'Yanna, c'est un processus d'accompagnement du joueur de basket dans sa formation. Il a لاحظنا جميع كاين واحد هذا لو thème il est un peu vague. ولكن on va essayer de le décortiquer doucement. Donc, pour choisir un thème, بحال لي زونترينور كلشي ملي كنجي لا سيونس ديالي كنجيب ان تيم، ما كنجيش ونخدم ولا كنجي ولا شي حاجه ولا لا. انت كنجي داك لا فاصون ديال 3-3 ديال 4-4 فرس سالينا 5-5 لا. ان انترينور كي سو ريسبكت سي كيلكان اللي كيجيب اون بريباراسيون. حنا ما غنهضروش على لو بلانينغ ديال لالي، لو بلانينغ ديال لا كوب دي ترون، لو بلانينغ انويال، لي زوبجيكتيف. غنخليو هذا الشيء كله، ولكن غادي نحاولوا ان شاء الله نهضروا باش نتفاهموا باش ما نضيعوش شي الوقت ديالنا. فهمتي؟ دونك شاك انترينور ملي كيجي لا سيونس ديالو غنهضر حنا غير على لا سيونس كيكون عنده ان تيم. هذاك لو تيم اللي كيخدموا فهمتي كيجي تيكون عنده دوافع باش يعزل داك لو تيم. ما عندوش الحق يجي ويدير اللي بغا. دونك سور دي كريتير فهمتي il doit justifier داك لو تيم، لا موتيفاسيون ديال لو تيم ولا لو بوركوا ديال لو تيم ولا جوستيفيكاسيون ديال هاد لو تيم ديال لو شوا ديال هاد لو تيم. انا لوبليغاسيون لا موتيفاسيون ديالي ولا لو بوركوا انا عزلت هاد لو تيم هذا فهمتي. هاد لو شوا ديال لو تيم عندي ثلاثه ولا 4 ديال النقط. الا لاحظتوا جميعا، الا عنا سي اون رومارك تو الموند سي ان تيم بوكو بلو تhéorique que pratique. Donc, pourquoi j'ai opté pour le thème qui est beaucoup plus théorique que pratique? Premièrement, l'obligation. On est obligé avec la situation désastreuse sanitaire que nous et le monde subissons actuellement. Donc, on est obligé. On est contraint de faire. لحقاش غادي نجي انا بالنسبه لي انا جو ريسبكت تو الموند لي زيدي دو تو الموند. سي اون في مثلا واحد لو تيم تكنيك تاكتيك لا فين غنخدموه؟ حنا دابا ما كاينش كلشي محبوس، كلشي اللي صام مسدودين، اللي جوور ما كاينينش حتى شي واحد ما كاين. دوزيام بوين toutes les activités du basketball marocain est au point mort depuis plus de 2 ans
Et encore on attend, et encore on attend. Les gens ils disent que 2 ans année blanche. Personnellement, ça ne m'engage que moi-même. C'est 5 ans noirs. Je dis c'est des années noires. Des années noires. Les conséquences, tout le monde il connaît, ما ندخلش في الديتاي وهذاك المسائل وكلشي. Alors, troisième point, c'est d'autres coachs اللي هما دازوا قبل مني في اللايف مع الاخوان qui ont déjà traité des thèmes technico-tactiques. Il n'y a pas de problème, on varie, il n'y a pas de problème. Le quatrième souci ou le quatrième point, c'est dans le souci d'accompagner les joueurs, les entraîneurs moralement pour se construire. Vous allez voir ملي غادي ندخلوا ان شاء الله في لا فورما في ديالي في سميتو في لو سوجي وان شاء الله غادي نوصلوا لهذا الشيء. الو لو تيم اللي حنا عزلناه هو داك الشيء بحال ان اونترينور ملي تيجي ان اونترينور كيجي موجد ديالو ان اونترينور كي سو ريسبكت افيك لي زوبجيكتيف افيك لي تيم ديالو كيجي واحد لا سيتوياسيون مثلا ان سيستيم de défense à 5 ou un système contre la zone, un système offensif contre la zone, une forme 1-2-2 1-4 فهمتي بزاف المسائل هذه بلا ما ندخلوا ولا شي حاجه في لي ديتاي وهذا الشيء ما كنجيوش نحطوا هذاك لو سيستيم كنشدوه وكنحطوه à 5 voilà à 5 là il faut le décortiquer il faut décomposer un par un, يعني étape par étape, ou la compartiment par compartiment, aller du simple au complexe. C'est ça, en pédagogie, c'est ça. C'est ça. Donc, mais qu'on a un système, il faut le décortiquer, il faut le partager, il faut le décomposer, comme ça les joueurs qui sont progressivement, donc pour décortiquer le sujet d'INA, un processus. Je dis un processus. C'est moi, c'est mon processus, c'est mon expérience. Je la partage, je le partage avec vous. Mais tant d'entraîneurs, tant de processus. Chaque entraîneur, il a sa philosophie, il a sa vision de voir les choses, il a ses critères, ses critères de réussite, il a ses moyens, il a tout. Tant d'entraîneurs dans le monde, tant de processus. Le processus, un processus. C'est une dynamique, c'est une méthodologie et c'est une pédagogie. C'est comment faire pour passer les messages, pour passer le jour pour sa formation. Accompagner le joueur, c'est aider, c'est encadrer, c'est assister, c'est contrôler et c'est évaluer. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement. Alors, le joueur, c'est la cible. Le joueur, c'est la cible. Le joueur, l'objectif d'IANA, c'est le joueur. C'est quoi? C'est l'accompagnement, le processus. La formation. Là, c'est le joueur qui est l'objectif d'IANA. D'accord? Alors, on passe la formation, le basket. Du basket. Le basket, c'est le moyen. Le basket, c'est le moyen. Donc, un thème. Dynamique, aider, assister, la cible, le joueur. Le basket, c'est le moyen. Le moyen, baisse pour accompagner. ماشي نمشيو مثلا شي حاجه اخرى ولا هذا غادي نمشيو لو باسكيت سي لو مويان هو الخدمه ديالنا هو اللي كنخدموا هو اللي كنهضروا به هو اللي جامعنا دابا الان هو اللي عاطينا كل شيء فهمتيني داكور الور دون سا فورماسيون ça la formation c'est l'objectif ديالنا c'est la formation et la formation pour moi c'est vague tant que l'être humain en général dans la vie il doit à chaque fois chercher la formation tant que sur la vie. Mais le sujet d'IANA, mais la formation générale, c'est très vague, mais la formation en sport, la formation sportive, عندها واحد لا tranche d'âge. يمكن لينا نقسموها على جوج ولا يمكن لينا باش نشرحوا لا فورماسيون فين بغات تجي كتكون اما après formation la formation et développement perfectionnement, maîtrise, automatisme. Maintenant, on prend la formation. La formation, a une tranche d'âge. Pour moi, la tranche d'âge, après la préformation, on a micro-basket, ou là,
mini basket jusqu'à U15, U18, plus de 19 ans. Alors, des tranches d'âge, des tranches de formation. Donc là, de la formation, pour moi, j'ai opté pour cerner le problème. C'est pas un problème. Pour cerner le sujet, cerner l'homme, c'est la tranche d'âge de formation. Pour moi, c'est à partir de 11-12 jusqu'à 18-19 ans. C'est la tranche de formation de développement. Développement, l'enveloppement. L'enveloppement, c'est envelopper quelque chose. Là, on veut développer, on veut ouvrir. C'est une formation. Il n'y a pas de problème. D'accord? La tranche d'âge, c'est pour moi, entre 12, 13, 11, 12. Ça dépend des joueurs, ça dépend de كاين اللي كيتعلم بزربه، كاين اللي كيتعلم فهمتي كيتعطل، ça dépend. ولكن la tranche d'âge, c'est comme ça. C'est pour moi, avec mon expérience. 11, 12, 18, 19. D'accord? Alors, on va passer le thème ديالنا. Je l'ai décortiqué, je l'ai divisé. Là, on va voir les points. Une introduction, le développement de la technique individuelle, les capacités mentales, c'est très important. Le développement de la technique individuelle, les capacités mentales, l'appartenance à l'institution de l'accueil et les activités parallèles et le cursus scolaire et universitaire. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Petite introduction. Donc, petite introduction. Dans le souci de l'accompagnement libre, j'essaie de partager mon humble expérience avec mes collègues entraîneurs et participer à leur formation. Et je souhaite que mon leur apportera un plus et sera une valeur ajoutée. J'ai opté pour un secteur théorique, pédagogique, pratique. Parfois des joueurs prometteurs, mais impatients, frustrés. Et des joueurs qui ont beaucoup de potentiel, qui ont beaucoup de choses, qui ont les entraînements. La tranche ديال 11-12 jusqu'à 13 ans. Les entraînements, ما فرحانش كذا, il n'est pas là. فهمتي على سبه. بحال هذوك les cas, on ne doit pas les laisser aller. On a besoin d'eux. Et donc, dans cette tranche d'âge, je vous conseille, n'éliminez aucun. Travaillez avec tout le monde. Il n'y a pas de problème. Soudainement, ils arrêtent toute une carrière sportive. Les cas, le potentiel, اللي كيكون عنده مستقبل وعنده هذا, فهمتي, il abandonne. Il n'y a pas de. Donc, mais si on prend leur cas en main, l'entraîneur, le coach, l'éducateur, on prend en main en leur stimulant le goût de l'effort. نحبوه في هذه الرياضه، نعطيوه لو غو باش يربح، باش يلعب، باش يربح، باش هذا. لان لو جون واخا تجي وتبقى تهضر معاه ودير له الداتا شو ودير له الفيديو، ولكن باغي يلعب. لان لو جو جاي لي زونترينمون باش يلعب. دونك سي با exclure le côté théorique, mais donner l'occasion aux joueurs de s'exprimer sur le terrain, dans une salle. Les aidera en cas de leur cas, on prend leur cas en main, en leur stimulant le goût de l'effort régulièrement, les aidera à se surpasser. يقدر يتغلب على هذاك لو مونك ولا هذاك لو مونك دو غو ولا هذاك ولا شي حاجه. فهمتي هنا كتبان لينا داك. Et en leur organisant des séances d'entraînement motivantes, ماشي des séances d'entraînement سميتها مونوتون. فهمتي كيجي له جوار كيف ما جا خصو يرجع. نو خاص الجوار يكون جاي لي زونترينمون باش يتلاقى مع صحابو، جاي فرحان باش يتريني، جاي اليوم عنده لي زونترينمون سو بريبار مونتالمون ديجا من ساعتين 3 سوايع خاصو يبقى عنده لونترينمون. سي ايسي لا كومبيتونس دو لونترينور ايفالو. سي هنا فين كتبان لا كومبيتونس ديال المدرب. فهمتي هنا هذا الجوار هذا الفو لو كابتي كما تنقولوا، خصك تحبوا في هذيك الرياضه. فهمتي خصك تحبوا في هذه الرياضه. اي بريفالو considérant que le joueur lui-même, alors le joueur lui-même, il doit savoir se remonter mentalement. من هضر معاه l'entraîneur يهضر مع صحابو، donc moralement il doit être mentalement, il doit être maître de ses émotions.
لو جوور اكتيلمون سيرتو لي جور اكتيلمون الحمد لله راه قاريين المستوى راه كيشوفوا راه داك لو طون راه ديجا راهو مدير. دونك اي اوسي لي جون جوور، هاد لي جون جوور هادو اللي تيكونوا في هاد لا ترونش داج، لا ترونش داج ديال 15 ans 18 ans 16 ans كذا، cherche toujours à être sous les projecteurs، تيبغيو يبانوا، خصو يجي خصو يبان خصو بزاف ديال المسائل وهذاك الشيء. دونك c'est pour peaufiner et progresser leur développement et leur formation individuelle, il leur est recommandé d'assister les compétitions de haut niveau, voire professionnelles. Le joueur ولا لي جون سيتو ان بروبليم اللي كاين دابا عندنا بزاف ديال لي زيكول، عندنا بزاف ديال الاخوان اللي هما بينيفول تيخدموا، عندنا بزاف فين ما مشيتي دابا كتلقى لي زيكول وكلشي، ولكن كيجيو لي زونطرينمون فهمتيني، كيجي لي زونطرينمون 2 3 4 كذا ونهار السبت كيمشي. الور كو ملي كتكون البطوله يعني بطوله مزيانه بطوله هذا كيكونوا لي ماتش نهار السبت، بحال مثلا حنا في الرباط كتكون مثلا في الرباط حنا في كازا الرباط الفتح لعبه، الجيش لعبه، المغرب الرباطي لعبه، سلا لعبه، لي جون كيمشيو تيتفرجوا، ملي كيتفرجوا ديك المومون هما الى بخال ملي كيشوفوا كيتعلموا، وكل واحد عنده زكريا داك عبد الرحيم كوردو، كل واحد عنده لي دول ديالو كيقلدوا هذاك الشيء. Il est recommandé d'assister aux compétitions de haut niveau, voire professionnelles, et s'inspirer de leur idole. كل واحد عنده ايدول ديالو، لو بيفو كيقلد لو بيفو، ليلي كيقلد ليلي، سميتو داك المنور تيقلد المنور. سي كوم سا اون ابرون نمشيو لي ماتش. ولكن مالوريزمون دابا البطوله ديالنا فيها شهرين 3 شهور، اش غنخرجوا من هاد اللعب هذا؟ واخا يكون سينيور اش غنخرجوا منه؟ اش غادي نعطيو للجوور 2 موا 3 موا يلاه كيلقى لي مارك ديالو، يلاه كيلقى له ريتم ديالو، فهمتي؟ حنا بطوله كتسالي في شهرين 3 شهور سالينا جمع وطوي كذا منا بليس. ما نهضروش على لي كاتيجوري دو جون، لا اله الا الله وصافي مساكن ما تيلعبوا لا والو. سي ان مومون فهمتي، سي ان مومون ديفيسيل بور تو المون. حتى لي زونطرينور دابا حنايا هاد لاسوسياسيون ديالنا اللي هي صافي دابا بريسك بلوس كام ان موا 2 3 4 تيم تريتي بار سيمين avec des coachs اللي هما دو رونومي. لي جوور فهمتي فين غادي يمشي هذا لو جون هذا؟ فين غادي يمشي يلعب؟ ما عنده فين غادي يلعب لا والو، اللي يمشي يلعب كيمشي يتفرج، فهمتي؟ دونك حتى هاد لي زونطرينور سمحوا لي فهمتي قطعت الخيط وهذاك الشيء. حنا هاد لي زونطرينور وهاد لاسوسياسيون اللي هي هذاك لاسوسياسيون اللي خدامه ودوطر اسوسياسيون خدامين وكل شيء. هاد لاسوسياسيون بور فو دير ماشي كان هاد لاسوسياسيون اللي درناه في هاد الشهر تاع رمضان، وهذا الجامعه ما دارتوش في 5 سنين. شكونوا واضحين نعطيو الفو روندر سيزار سو كي ابارتيان ا سيزار، يا با دو بروبليم. ميم هاد لي زونطرينور دابا مساكن حنا دابا كنتقاسموا معاكم، حنا خصنا فهمتي، لان لونطرينور حتى هو بحال الجوور، الا ما خدمش الا ما دار شيء راه الغالب الله حتى هو لي سونساسيون كيمشيو ليه، لان سيرتو لو جور دي ماتش اون بو بريباري الشامبيونات، يا با دو بروبليم لي ماتش لي زونطرينمون كذا، مي لو ماتش سي اوتر شوز، يا بوكو دو كونترانت، يا بوكو دونجو، يا لو بوبليك، يا لو ريغلومون، يا سا l'entraînement tu peux perdre le ballon, il n'y a pas de problème, tu peux ne pas revenir, tu peux faire des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais l'entraîneur, le match, la compétition اللي هي كتحك اللعاب كما تنقولوا، فهمتيني؟ وكتحك لونطرينور وكتحك الحكم وكتحك البوبليك وكتحك لي جون وكل شيء. مالوريزمون ما كاينش الشامبيون، ما كاين حتى شي حاجه. ديرنييرمون لي شامبيون اللي كانوا واش عباد الله يعقل؟ سمحوا لي انا فهمتي راه تنهضر اللي كاين تنقولوا هذاك الشيء. واش اون فينال كتلعب في 1 اور دي ماتان mois de Ramadan, fin de Ramadan, dans une salle اللي هي مع بوحدها، اكوا سا سير نلعبوا هاد لا فينال هادي؟ اكوا سا سير فينال؟ اون فينال خص يكون عندها لي كريتير دو ريوسيت ديك ديال لا فينال،
يكونوا le sponsor, يكونوا le public, يكون le développement de basket. Déjà العالم كامل اون فينال ديال الشامبيونا ديال تو لي شامبيونا ما كيتلعبوش في اون فينال، كنلعبوا العام كامل لي ماتش لالي والروتور، كنجيو حتى الاخر وكنلعبوا ان ماتش ديال لا كوب، اون فينال دو لا كوب دي ترون بحال اون فينال سي لا ميم شوز. الوغ كل شامبيونا لو ريغلومون ديال الشامبيونا فيها لو ماتش الي اي لو ماتش روتور، يا با دو بروبليم، سا سي ا كوتي. دونك pour essayer d'atteindre le niveau là, malheureusement ces jeunes joueurs ne prennent pas en considération. هاد لي جوار هادو تيبان ليه مثلا كوبي براين، ولا تيبان له مثلا زكريا تيماركي من 3 بوان، ولا تيبان له البوزيلي كيسماتشي، ولا حنوني كيمشي كونتر اتاك. Ils ne prennent pas en considération le travail dur, les sacrifices qu'ils accomplissent quotidiennement pour ces idoles, pour essayer d'atteindre le niveau de perfectionnement qu'ils démontrent. يعني باش يوصل واحد الانسان واحد راه ما جاش يوصل، فهمتي؟ راه il a fait beaucoup d'expérience, il a fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement et beaucoup de choses. L'entraîneur il doit trouver les moyens nécessaires pour cadrer les jeunes les joueurs vers l'objectif commun souhaité. Encadrer ولا مثلا U16 U15 خصو يمشي له لو نيفو ديالو، ماشي انا U15 وباغي نلعب اللعب ديال واحد زكريا عنده 32 ans ولا نقلد فهمتي عبد الرحيم ولا نقلد كوردو ولا نقلد شي حاجه. il faut encadrer هاد لي جون هادو، خصنا كما كنقولوا la patience, il faut leur inculquer la patience. Alors on va passer au développement technique. Moi j'ai choisi ça. Peut-être qu'un autre coach, il peut choisir n'importe quoi libre, c'est pour la formation du jeune joueur. Déjà, j'ai cerné la tranche de formation. La tranche de formation, c'est 13, 12, 13 jusqu'à 18, 19 ans. Avant d'entamer le travail de la technique individuelle, il est impératif d'envisager un travail physique important, spécifique au basketball. Là, actuellement, le côté physique est incontournable. Incontournable. C'est la coordination générale, aisance de coordination qui permettent aux joueurs d'apprendre. Alors, j'ai pris 3 ou 4 ديال les points. Alors que ce sont des milliers de points qu'on peut travailler faire de la préparation physique. Maintenant, نقولوا هذاك الشيء. Courir rapidement. Le point اللي قلنا la coordination générale, aisance corporelle, qui permettront aux joueurs de apprendre à courir plus rapidement. Un basketteur, il faut qu'il soit rapide. Parce que le terrain, il est court. Et si tu ne cours pas rapidement, soit l'actif retour en défense, la majatisse, l'adversaire va marquer dans des conditions faciles. Quand on prend le ballon, la première des choses, la première intention, c'est la contre-attaque. Si on n'a pas les joueurs, si on n'est pas rapide, on ne peut pas jouer la contre-attaque. Et le basket actuellement, soit l'adresse, soit la contre-attaque, il représente un pourcentage très élevé dans la réussite du basketball. Surtout la contre-attaque, c'est une phase de jeu spectaculaire. كتعجب الجمهور، كتعجب les joueurs, et tu ne dépenses pas d'énergie باش تماركي لو باني ديالك وهداك الشيء. دونك كيشاركوا فيها 2-3 joueurs، يعني ديجا كاين واحد l'économie d'énergie après la contre-attaque. Sauter plus haut. Le basket, c'est un sport de détente, un sport de rebond, offensif et défensif. إلا كنجيو لي statistiques كنلقاو اللي هما ربحوا l'équipe qui a gagné beaucoup plus le nombre de rebonds, soit offensif, soit défensif, il balance le résultat, soit la droite, soit la gauche, soit la droite, soit la gauche. Il a qu'une fois la défense, rebond défensif مثلا, un panier qui n'est pas marqué par l'adversaire, on prend le ballon. Donc, on a récupéré 2-3 points et on a la chance de marquer 2-3 points. C'est très important. Et dans les statistiques professionnelles, un rebond, ça vaut des points beaucoup plus, un panier, beaucoup plus qu'un panier de 2 points. C'est très important. Moi, quand je dis les statistiques ou le palmarès d'un joueur, quand je dis le nombre de points, d'accord, et quand je dis le nombre des interceptions,
كيحسبوا لي لو نومبر دو روبون يعني par match ولا في l'année ولا في هذا فهمتي. C'est très important. Sauter plus loin. Tu sautes plus loin, tu es en défense par exemple, ton joueur là, ou l'adversaire il va faire une passe, donc pour faire une interception, il faut pouvoir et savoir sauter au bon moment. Il faut savoir encore ralentir, parce que le basket, les allers-retours, incalculable. Donc il faut savoir s'arrêter. On a le ballon, on va au contre-attaque, on perd le ballon, il n'y a pas de problème. Ça fait partie du jeu. Mais il faut revenir. Il faut accepter de revenir, il n'y a pas de problème. C'est le contrainte du match, le contrainte du basket, le contrainte du sport. Donc il faut ralentir, il faut savoir s'arrêter. On a le ballon, j'ai pris le ballon en course, mais il faut savoir s'arrêter. Et s'arrêter, ça veut dire qu'il faut préparer beaucoup les appuis, il faut préparer la musculation d'hier, il faut préparer beaucoup de choses et savoir s'équilibrer. On prend le ballon. Un basketteur, soit en défense, soit en attaque. La base, ou la base fondamentale, le phénomène fondamental, c'est l'équilibre. Soit en défense, soit en attaque. Tu prends le ballon, triple menace. Triple menace, ça veut dire quoi? Semi-fléchi. Triple menace, le ballon dans la poche, d'accord? Alors, la vision, très important. Et par la suite, vient le développement technique spécifique essentiel. Pour moi, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fondamentaux, il y a faute de temps, ou la contrainte de temps, une intervention d'il y a ça dépend, j'ai choisi à 4 points. Alors que d'autres entraîneurs, d'autres coachs, ils peuvent 10, il n'y a pas de problème. Ils peuvent ne pas prendre les propositions. Moi, je propose. Je suis convaincu et je propose. Et chacun, il est libre de prendre tout ce qu'il a envie de prendre. Précision dans les tirs. Tu peux défendre, tu peux prendre le rebond offensif, défensif, tu peux faire la passe, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais quand tu veux au panier, il faut préciser. Il faut préciser. J'ai une petite expérience il y a 2 ans avec des jeunes, des cadets. Mais les entraînements font le dribble à droite, à gauche, dans le dos, là. Mais qui est le panier, qui le donc il faut préciser. Il faut préciser le tir. Donc, actuellement, les jeunes ce que je remarque personnellement, je ne sais pas les autres, هذاك لو بوتي كارو اللي كيكون اللي مصايب هذاك الانجينيور اللي صايبو ولا هذاك الخبير اللي صايبو راه ماشي جاو حطوه غير بحال ما هكذاك نو راه عنده واحد لي في راه سي ان مويان بيداغوجيك. حنا كنا كنتعلموا كانوا لي سونترينور ديالنا تيقول لك ودي فيزي لو كوان ديال لو بوتي كارو كتفيز tu caresses la planche tu vises le petit coin ديال لو كارو soit من جهه لا droite soit من جهه لا gauche tu caresses et c'est beaucoup plus facile. Quand on m'a par expérience, c'est beaucoup plus facile. Le ballon directement au-dessus. Donc, les précisions dans les tirs, les précisions dans les passes. La réussite de l'action dépend de la qualité de passe. Il a la passe qu'on vient à faire, ça facilite l'action, ça facilite le panier, ça facilite beaucoup de choses. Donc, la passe, on a le timing d'elle. Avant la passe, la réception de la passe et après la passe. La précision dans les passes, c'est très important. Le timing des passes. Un joueur qui contre-attaque, la passe là-bas devant ou là derrière, c'est pas une bonne passe. La précision, la passe dit le bon moment et le bon endroit d'elle. D'accord? Et les timings des mouvements, ça c'est général. ما كنهضرش على un système ولا كنهضر على هذا ولا. Les timings des mouvements. Le basket il est plein de mouvements. Si tout le monde bouge. Les 5 joueurs sur le terrain bougent, soit en attaque, soit en défense. Tant que tu es sur le terrain, tant que tu joues le match, c'est toujours en mouvement. Alors donc les mouvements, il faut coordonner les mouvements. Par exemple, un joueur qui va porter un écran, il y a une action de 2 joueurs. Le porteur et le réceptionneur, le poseur de l'écran et le joueur qui va recevoir le timing, la coordination. C'est très important.
لو باني لا سيبل هذا لي تايمينغ دي موفمون لا سورتي مثلا وقعوا دو بلوكاج دو جو سي با كوا لو موفمون لا فهمتي وكيعطي ديك لا باس في لو مومون ديالها داكشي علاش دابا اكطويلمون ان ليسبري كوليكتيف يعني لو جوور خصو يجي لو باسكيت الفو كيل ابرين في لو مومون في هاد لا ترونش داج بان لو باسكيت راه سي ان سبور كوليكتيف سي با ان سبور انديفيدويل شاكان بور سوا ولا شاكان بور سا ولا اون ترافاي كوليكتيفمون 5 joueurs ils travaillent كما كنقول دائما il y a un seul ballon sur le terrain il y a un seul joueur qui va tirer un seul tir il y a 5 joueurs donc tout le monde il doit mettre dans la tête on travaille ensemble c'est un esprit professionnel travaille ensemble pour mettre un joueur dans des situations faciles باش يماركي لنا شحال ما on travaille ensemble en groupe beaucoup le rendement ديالنا غيكون طالع مزيان وهذاك الشيء le panier ou la cible il est suspendu à 3 mètres 05 donc هذه c'est une contrainte c'est une logique interne ديال لو باسكيت كاينه في الباسكيت ما كايناش في سبور واحد اخر لو باسكيت السله le panier il est suspendu donc il faut s'adapter لهذا le panier هذا il faut يعني apprendre à s'adapter لهذا 3 mètres 05 ce qui est une logique interne ديال لو basketball alors les dimensions du ballon حتى هما les dimensions du ballon le ballon ما فهمتي le ballon les dimensions ديالو كبيره باش نشدوه d'accord la cible suspendue à 3 mètres 05 il constitue une contrainte donc la relation le ballon avec le joueur avec le corps du joueur plus c'est une contrainte aussi spatio-temporelle l'espace et le temps فوقاش غادي نتيري et l'espace اللي كاينه la hauteur ou l'espace ou la longueur اللي بيني وبين le panier important donc j'ai opté pour des aspects importants techniques à développer en priorité j'ai opté pour ça j'ai choisi ça il y a beaucoup de choses beaucoup d'autres choses mais on ne peut pas voir tout donc les dimensions du ballon constituent une contrainte spatio-temporelle importante. Donc, j'opte pour les aspects importants techniques à développer en priorité. Les aspects techniques importants qui, à ma façon, importants, techniques à développer en priorité. Il y a beaucoup de choses à développer, beaucoup de choses dans la formation. Mais j'ai choisi 4 ou 5 points, on va dire. C'est l'aisance avec le ballon. Aisance avec le ballon. En ce qui concerne le développement de l'aisance avec le ballon chez le joueur, où l'intégration du ballon dans le corps du joueur est considérée comme l'aspect le plus important. Il nécessite un travail colossal assidu, augmente la réussite de l'adresse et donne des opportunités pour présenter des activités tactiques et développe l'intelligence du jeu. Le ballon, les entraînements, il faut qu'ils soient intégrés dans le groupe, intégrés dans le corps. Le ballon, il faut qu'il soit un membre du corps. داكشي كنشوفوا دابا لي جوور بروفيسيونيل ولا لي جوور مثلا كيلعب بالكره كيف ما بغا وتيشوف لو تيران وكيشوف كلشي وكيدوزها بين رجليه وكلشي ومن موراه وكلشي دونك سي تري امبورطون هذاك البالون خص الجوور يدوزو يولي كيسطحو بيديه كيحكم فيه ما كنشوفش فيه كيع بحال يدور اللور راسو هنايا رجلو كيحكم فيه انتيغري دون لو كور تيولي ان اليمون ان مومبر من لو كور ديالو سي تري امبورطون دوزيام شوز augmenter la réussite dans les tirs de près du panier. ملي كنكون عندك ليزونس avec le ballon كنتحكموا في الكره ادروات غوش كيف ما بغينا كنشدوها مزيان كنتحكموا فيها. il augmente la réussite dans les tirs du panier facilement لحقاش لو بالون ولا منك ولا انا ما كيبقاش عندك بالك مشغول مع لو بالون وباغي تير كتولي انت يعني لا كونسونطراسيون ديال uniquement sur la cible uniquement sur le panier فهمتي اما الا كان لو بالون تيغلب عليك كتبقى غير مدابز معاه وكذا وكذا. L'intégration, je l'appelle l'intégration dans le corps du joueur. Il faut que le ballon soit un membre du corps du joueur. Quand on manipule le ballon comme on veut, il augmente le capital de confiance chez le joueur. Mais le joueur
يلعب بالكره كيف ما بغى كيف بها كيف ما بغى اوتوماتيكمون تولي عنده انفيارتي عنده بحال شي حاجه اللي هي ديالو فهمتي لا كونفيونس لو كابيتال كونفيونس كيطلع ملي كتطلع الكونفيونس اش كيدير يعني كلشي تو دوفيان فاسيل لي تير لي باس لا ديفونس كلشي دوفيان فاسيل ولكن الا كان عندك ان بروبليم دو manque de confiance, tu n'es pas concentré, tu ne peux rien faire. Un jour, le basket, il demande beaucoup plus de concentration. Beaucoup plus de concentration. Et il augmente la motivation à prendre le tir de l'extérieur. Quand un joueur qui manipule le ballon, كيف ما بغى ياخذ الكرة كيف ما بغى كما هضرنا لي موفمون تاخذ لا بال في لو مومون اللي خصو ياخذها لا باس كتجي في لو مومون ديالها في البلاصه ديالها. On augmente la confiance, on monte à prendre le tir. Il est motivé de tirer avec le joueur, ou automatiquement, quand il est motivé de tirer de l'extérieur, automatiquement, la réussite, donc, c'est 100%. Il augmente la maîtrise des appuis. Il augmente la maîtrise des appuis, des pivots, les arrêts et les départs. D'accord? Mais quand on a la maîtrise du ballon, l'intégration du ballon dans le corps, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Il n'y a pas de problème. Plus la confiance, il n'y a pas de problème. Alors, pour une meilleure progression des joueurs, une meilleure formation des joueurs et le développement technique individuel, je dis formation et je dis parfois le développement. Parce que pour moi, la formation et le développement, ils vont ensemble. Flat class, ils vont ensemble, il n'y a pas de problème. Alors, certains aspects doivent être envisagés. Pour une meilleure progression des joueurs, une meilleure formation des joueurs de la tranche d'âge, qui est maintenant 11-12 jusqu'à 18-19 ans, et le développement technique individuel, certains aspects doivent être envisagés. Certains aspects doivent être envisagés. Premièrement, définir les tâches à réaliser. Chaque jour, تعطيه les tâches ديالو شو وتلوحوا في n'importe quoi كل واحد يدير. Non, chaque jour عنده un rôle. Chaque jour عنده la tâche ديالو اللي خصو يديرها باش مثلا عندنا une remise en jeu sur le panier. شكون اللي غادي يخرج كرة شكون اللي غادي qui va bloquer qui va recevoir la première passe qui va tirer qui va. Donc il faut répartir les tâches. Il faut responsabiliser les joueurs كل واحد بلا tâche ديالو. Par exemple مثلا dans des situations spéciales fin de match le plus important la fin de carton là يعني pour assurer le dernier tir. Le dernier tir c'est très important psychologiquement pour le groupe ensemble. Définir si on ne peut pas respecter les rôles, on ne peut pas parler de situation spéciale ou de système ou de n'importe quoi. Non. Sur le terrain, c'est réparti à 5. Chaque système, il est réparti à 5. كل واحد كيدير le rôle ديالو. ما كاينش شهادات تيدير le 5 تيدير le rôle ديال le 5 تيدير le pivot ديال 1, le 1 كيدير le pivot ديال 4. Non, chacun il a un rôle déterminé. Donner des consignes claires et cohérentes. Déjà في الباسكت كنلعبوا عندنا لي طون مور. لي طون مور شحال لي طون مور شحال combien ça dure 1 minute. Alors 1 minute حيت 50 secondes لو طون باش كيصفر لا طابل كيجيو عندك لي جوور ديجا مشات 10 وحده اخرى مشات 10 دونك لو طون عاوتاني دو بوار مشات 10 فين هو الطون مور. دونك des consignes claires et nettes. 2, 3 en attaque, 2 maximum 3 et 2 en défense, 2, 3 en défense et on recommence d'abord. Créer une ambiance positive. Personnellement, mon expérience, des joueurs de première division, l'excellence de première division, des joueurs professionnels. Avant les entraînements, je fais toujours un petit jeu après les étirements, un peu de tir, je fais un petit jeu de rien du tout. Et tous les joueurs, ils rentrent dans la séance, tous les joueurs rigolent, tous les joueurs
Et on commence les entraînements dans une très bonne ambiance. Et n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. N'importe quoi. Et après, بلا ما كيحسوا لك الجوار حتى كيلقى راسو راه هو يكور يصوت déjà il est motivé, déjà il est dans une bonne ambiance. Éviter les interventions négatives. Il faut داك نو كذا منا كيوقع مشاكل كيوقع بزاف ديال المشاكل هادشي سي نورمال ولكن il ne faut pas faire les remarques négatives devant les joueurs. Le joueur il faut le respecter. Le joueur c'est un acteur. Le joueur il faut le respecter. عندك une remarque عندك كل شيء. À la fin de l'entraînement, à la fin de ça, tu viens à côté dans le bureau, à côté même le couloir, même dans un café. Soyez sûr et certain, il a besoin d'être considéré avec le joueur. تعيط له غادي يجي معاك فهمتيني غادي يجي فهمتي اوتوماتيكمون يسمع ليك وما غاديش يبقى يعاود المسائل وهذاك الشيء فاهمين. دونك il ne faut pas des interventions négatives ou là non oui d'accord mais on peut faire ça oui d'accord mais pas de problème mais non ne fais pas ça non ça c'est négatif, c'est une répercussion à le joueur négatif ou d'action. Les répétitions des situations pédagogiques. Mais les entraînements, le thème d'Yanna, les objectifs d'Yanna, les objectifs, les critères de réussite. Il faut répéter dans une séance. Mais tu peux répéter la même situation, l'objectif d'hier, la même situation le lendemain, mais changer. Mais il faut changer. Il faut changer les situations, varier les situations. Comme ça, le basket, il est le même. Mais le fait de varier, le joueur, il a toujours soif d'apprendre. Il est toujours motivé d'apprendre. D'accord? Accepter les erreurs. Donc, n'importe quel joueur dans le monde, il fait les erreurs. Il faut les accepter. Il faut l'encourager. Il faut le motiver. Il ne faut pas le sanctionner, sortir. Même dans la pédagogie, le coaching, il ne faut pas faire un changement après une mauvaise passe ou la mauvaise action. Laisse le joueur, tu fais un changement après une action positive. Une action positive, d'accord, le joueur, il n'est pas sanctionné pour sortir, il est sorti pour, soit il se le match, soit il sauve le match, soit bizarre ديال المسائل. Mais éviter avec la sanction, مثلا خسرتي كرة tu sors, خسرتي كرة non, il faut éviter ça. Ça c'est mon expérience. Que les joueurs, les entraîneurs, il faut accepter les erreurs. Il aime درنا شي erreurs, ما غاديش نتعلموا. Qui ne fait rien, qui ne fait pas les erreurs, qui ne risque rien, c'est celui qui ne fait rien. Mais quand tu fais quelque chose, c'est automatiquement, tu vas faire des erreurs, comme tout le monde. Même les joueurs professionnels de haut niveau, ils ratent des paris faciles, ils font des mauvaises passes. Des mauvaises passes, c'est la même chose, ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. Il aime les erreurs. راه ما غاديش نخرجوا 4 غادي نخرجوا 200 ولا 400 chaque attaque يتماركي ولا chaque هذاك. Non, il faut accepter les erreurs. C'est avec les erreurs qu'on progresse. Quand tu fais l'erreur et tu sais que tu as fait l'erreur et tu es conscient que tu as fait l'erreur, automatiquement il va progresser. Correction, il va progresser. Procéder aux corrections et explications. Quand il y a erreur, il faut corriger. Il ne faut pas laisser passer. Il faut corriger sur place ou après. Il faut corriger. Il faut arrêter. Les entraînements, les préparations font ça. Ils sont faits pour ça. Il faut les corriger. Attention, les entraînements, là, c'est pas grave. C'est grave. Non, il faut accepter les erreurs. Il faut procéder aux corrections et aux explications. Il faut l'explication. Donc, l'entraîneur, il y a 4 points. L'explication théorique, c'est très important. L'explication pratique, démonstration, ce qu'on appelle démonstration. La répétition de le thème, le geste, ou la situation, c'est très important. Les corrections, les répétitions, les corrections, soit perfectionnement, soit la progression.
et variabilité des procédés pédagogiques. Il ne faut pas rester sur la même situation. Les procédés pédagogiques, mais les situations pédagogiques, pour une meilleure motivation intrinsèque. راه درنا عليها دابا فهمتي الا كان الجوار ديما كيجي اليوم كيعرف اش غادي يدير كيجي غدا كيعرف اش غيدير راه غدا ما غاديش يجيك لي زونطرينمون ولكن الا كان عارف بان راه اللي داروا اليوم ما غيديرش غدا اللي غدا راه غادي يجي لي زونطرينمون وغادي يجي موتيفي وغادي يبقى يعني منتبه ليك داكشي اللي كتقول راه غادي يطبقوا. Qui doit toujours être travaillé avec un nombre de répétitions incalculable. Le basket, c'est un sport d'automatisme. Les automatismes, ce qu'ils ont, les répétitions, les corrections, les répétitions, les corrections, les démonstrations, les répétitions, les démonstrations orales, les démonstrations, l'explication, qui m'abrite. Sans et avec défense, jusqu'à ce que le joueur prenne à limiter les déchets devant une opposition. Opposition, c'est la défense. كنبقاو نعاودوا مثلا لو سيستيم كنبقاو نعاودوا حتى on limite. ماشي on élimine, mais on limite les déchets, on limite les pertes de balles et on limite beaucoup de choses. Les fondamentaux offensifs pré-collectifs, c'est très important. J'ai cerné le thème. Le thème, il est long, mais j'ai cerné l'objectif, le but, la cible, qui est la formation le jeune joueur. Les fondamentaux offensifs pré-collectifs doivent être enseignés en parallèle avec la formation. Et il est recommandé de consacrer autant de temps et des entraînements au jeu à 2 et à 3. À 2 et à 3, le joueur il a beaucoup plus de libre. Il a beaucoup plus de. Il touche le ballon beaucoup plus que le 15-5. Il a à 5 ou à 4. Plus qu'on. Le nombre de joueurs, plus le joueur il a moins de chances pour toucher le ballon. Mais à 2, obliger le joueur de toucher le ballon. Et c'est là l'apprentissage, et c'est là la formation. Et c'est là le développement. Mais on prend à 5, le joueur il يطلع 2, 3, 4 fois, ولكن il ne touche pas le ballon. Donc, frustré, démoralisé, il peut abandonner. Donc, il faut multiplier, il faut faire beaucoup de jeux pré-tactiques à 2, à 3, à 2, à 3, avant de passer maintenant à 4 ou à 5. Comme قلنا قبيله, un entraîneur, qui se respecte, c'est quelqu'un اللي كيجيب un système ديالو مثلا, le thème ديالو, défense aujourd'hui, il décortique, يقسمها, décomposer par compartiment, par côté de ballon, le côté sans ballon, ainsi de suite. Alors, un point très important actuellement. Actuellement, les capacités mentales. Capacité mentale, surtout à l'âge de 11, 12, 13 jusqu'à 18, 19 ans. C'est exposer les joueurs à des expériences variées et riches. Les situations, les procédés pédagogiques, c'est c'est procurer, donner des opportunités et des outils pour développer le joueur quand il est motivé à apprendre. Procurer des opportunités et des outils pour développer, pour former le joueur quand il est motivé à apprendre. Aider les joueurs à développer une mentalité d'évolution. Aider les joueurs à développer une mentalité d'évolution. Les joueurs, très loin de l'ambition. Un joueur, maintenant, il est U15. Ceux qui ont fait U15, ils sont titulaires dans l'équipe dialogue, ils sont parmi les meilleurs, ils sont parmi. Maintenant, le résultat, faire des âges ados, pour moi, ce n'est pas l'objectif, c'est la formation. C'est la formation. Un joueur, maintenant, U18 ou la U19, automatiquement, ceux qui sont ambitieux, ceux qui ont l'équipe première, il a fait l'équipe nationale espoir, il a fait l'équipe nationale, ils sont ambitieux. D'accord? Mais c'est réalisé. Satisfaire les besoins des joueurs, puisque certains sont talentueux et ont souvent besoin de plus de motivation et de stimulation. Beaucoup de joueurs, par expérience,
انا خدمت ميني باسكيت كاصين فيك مينيم ديك الساعه كنقولوا مينيم كادي جينيور خدمت توت لي كاتيجوري خدمت معاهم. كاينين دي جوور اللي هما عندهم بوتونسيال انور مي سون تيميد. هادوك لي جوور الفو يعني الفو لي ساتيسفير عنده واحد لو بوزوان الفو تقرب ليه هضر معاه دوي معاه il a besoin de ça et après tu vas voir اش غادي يدير. فهمتي كنهضر معكم بار فرونشمون par expérience. Il a besoin d'être motivé et stimulé. يعطيه une responsabilité يعطيه ما نعرف arbitrage يعطيه n'importe quoi. المهم il faut le responsabiliser, il faut l'intégrer dans le groupe. Le joueur a besoin d'être écouté. Tous les joueurs du monde, tous les joueurs là خصنا نصاحبوهم. il faut خصك تصاحب معاه. راه بلا لو جوور حنا والو مع ما كنخدمو. Le joueur c'est la base. Le joueur a besoin d'être écouté. عنده un problème. Le joueur في هاد la tranche d'âge que j'ai cerné ما كنهضرش على les seniors ما كنهضرش على لي ميني باسكيت ولا لي زيكول. كنهضر على هذاك الجوور اللي اون بيريود اون تراج دو فورماسيون. هذيك لا بيريود حنا غنعرفوا علاش غادي نوسع عليكم من بعد علاش. il a besoin d'être écouté. تصنت ليه عنده ان بروبليم عنده جو سي با ما عندوش فاش يركب. حنا هادشي راه هادشي راه حنا كنعيشوه ما نبقاوش نكذبوا على روسنا. كنجيو في الكات كات ولا كنجيو في كذا ولا هذا. راه كاين الجوار مسكين اللي كيجي على رجليه وكاين الجوار اللي هو كيجي في الطوبيس وكاين اللي كيجي جوج على موتور كيجي على فهمتي. عاد كاينين عاوتاني اللي مستقلين والله اللي كيجيو اون فواتور وكيجيو اون جروب وداك الشيء يا با دو بروبليم. لو جوار اون جينيرال il a besoin d'être écouté. خصك تصنت ليه قول له شنو عندك باسكو pour pouvoir agir correctement sur un joueur il faut savoir il faut le connaître. يعني لو ميليو ديالو فين كيعيش فين تيقرا فين تيمشي مع من تيمشي il faut le connaître باش ما يمكنش كما تنقولوا اونتر داك باش ما تظلموش كما تنقولوا باش ما تظلموش. خصنا نعرفوا اشنو عنده واشنو باغي يا سي دو سويت لحقاش راه سي ان اكتور كما بغينا ولا كرهنا. Le joueur a besoin d'être valorisé. Le joueur ملي كيدير une action soit en défense soit en attaque il faut l'encourager. فلان X il a fait une bonne action le jour du match après le match le débriefing le joueur il a bien joué le joueur il a fait ça le joueur il a besoin d'être valorisé. Mais maintenant tu le récupères tu le gagnes. Et l'entraîneur le coach qui est un éducateur fait la tranche d'âge il est entraîneur éducateur et فيه بزاف ديال المربي فيه كلشي. il faut dialoguer avec les joueurs il faut parler avec les joueurs il faut partager avec les joueurs. ماشي ديك انا l'entraîneur vous les joueurs صافي انا ربكم الاعلى سي موا اللي انا نو سي فيني سا. سي لا كونسيبسيون كما تنقول انا دائما كما قلتها ماشي انا اللي قلتها انا que la conception de la verticale, l'entraîneur, l'eau, c'est fini. L'information, personne ne détient l'information. Tout le monde, il a عنده ما يقول. كل واحد عنده الزهر ديالو، كل واحد عنده ما يقول. ما كاينش c'est moi qui connais tout. يا ما كاينش انا سي connais tout. Parfois, si on dialogue avec les joueurs, tu les gagnes. Par expérience, je prépare l'entraînement d'hier, le système d'hier, et je demande aux joueurs, avant, je demande aux joueurs, est-ce que ça va? Ça marche pas. En même temps, tu le responsabilises. En même temps, il participe. Tu partages avec les joueurs. Mais le match, quand il les responsabilise, quand il partage avec les joueurs, sois sûr et certain بأنه لو سيستم ديالك غادي ينجح لو جور دي ماتش. لحقاش كيحس راسو بأنه إلا مي يعني ليدي ديالو تما في هذاك لو سيستم إلي ريسبونسابل دو سو سيستم. وشحال من مرة فرانشمون شحال من مرة دي جوور يمون في لا رومارك اون بو فير سا كوتش. جي دي وي اون فا ايسايي اي كونت اون ا ايسايي اون ا ريوسي. فهمتي الجوار خدا الثقة خدا الكونفيونس خدا المسائل وهذاك الشيء دونك ولينا رابحين بزاف. وفعلا هذيك لا رومارك اللي دار لي الجوار ولا هذيك يعني اللي قال لي فهمتي كانت مزيانه وحطات ريزولتا ديالها. دونك لو جوار سي ان اكتور برينسيبال il faut le valoriser il faut partager avec lui. راه سي لوي
اللي كيدور على كلشي هاد المنظمه ديال كره السله. راه الا ما كان الجوار ما يكون اونترينور، ما يكون اسيستون، ما يكون اربيتر، ما يكون بريزيدون، ما يكون كوميتي، ما يكون بيدجي، ما يكون حتى حاجه. فهمتي؟ دونك هذاك الجوار il faut le respecter. فهمتي؟ il faut le valoriser. فهمتي؟ سي لاكتور برينسيبال، il faut dialoguer avec lui. بين قوسين الله يخليكم، التجربه ديالي انا كنا في واحد لوستاج 1979 وكان غنمشيو اون بريبار لو شامبيون دي موند يونيفرسيتير او مكسيكو. اللي كان عندنا لونترينور ديالنا الله يرحمه سي الشرقاوي الله يرحمه في هذا النهار لانه دار علاش ترحم الله يرحمه. كان لونترينور ديال الفيس، كان غران مسيو. لي زونترينمون ما يعقلش علينا بهاد الدارجه هادي، ما يعقلش علينا. يعني غادي لونترينمون غادي فهمتي، يعني لو ترافاي ما كاينش تفليه، ما كاينش كذا. ابخي لي زونترينمون ولا وحده ابخي لا دوش شي حاجه كنمشيو لواحد البيسري كناخذوا مناضه كيجي وسط منا باقي انا هكا عاقل عليها. جيتي ان بو يعني بلو جون على كان صلاح الدين مزوار، كان الهواري، كان حسناوي، كان اليماني، كان دينيه كيهضر معنا بحال شي واحد اللي هو خونا ماشي شي حاجه. وتيقول لي انا بواحد الكلمه قال لي السي الازهري ما تخلصش عندنا شي منظم. عرفتي وانا جاتني عرفتي شنو كبيره بزاف ديك تخلصني فهمتي، ولا عزيز عليا ولا يعني كنتسنى غير ديك الوقيته اللي باش نمشي لي زونترينمون. بين قوسين الله يخليكم باش ما نطولوش وداك الشيء. دونك لو بوين اللي غادي ندوزو ليه الاخر هو لابارتونونس ا لانستيتيسيون داكوي لو كلوب. L'appartenance à l'institution de l'accueil. Actuellement, pour les joueurs qui s'investissent dans la vie du club, qui les accueillent et qui assistent aux entraînements matchs et aux matchs des jeunes, car le club est considéré tel qu'une institution. C'est une école, pas uniquement pour le côté sportif, mais également pour le côté social. يكونوا لي كونديسيون مزيانين، لي كونديسيون خيرين، لي كونديسيون كذا تو الموند يل فيان. باسكو هذاك لو جوور هذاك اللي غادي يمشي دابا هو اون طونكو جوور، اون طونكو U16 U18 U19 وكيمشي لو كلوب ديالو، كيمشي وكيلقى لي كونديسيون داكاي زوينين، تيلقى ريستورون، تيلقى سناك، تيلقى الجو مزيان كما تنقولوا. il faut les accueillir. خصنا ندخلوا لهم هذيك الثقافه ديال مون كلوب مون ايكيب مي جوور. ما ندخلش ليكيب لعبات اليوم لا لعبات نو، خصنا ندخلوا لهم هذيك داك سميتها هذيك سميتو هذيك الثقافه ديال لو كلوب. لان ملي غادي يجي هويا غادي يشوف لي جون حتى هما غادي يشوفوه وكتوقع واحد الخليط ما بين يعني هاد لي ترونش داج. Alors, considéré comme une institution, une école, pas uniquement pour le côté sportif, mais également pour le côté social. Donc, il faut les impliquer généreusement dans la vie quotidienne du club, chose qui est considérée comme un moyen de récupération. Le jour où les entraînements, chez lui, c'est un moyen de récupération. À l'aise, il souffle, à l'aise, moyen de récupération. C'est un moyen de concentration. Je suis dans le club, يعني je vis dans la vie de club. يعني أنا مع الفرقة ديالي، أنا مع لي جون ديالي، أنا مع المسائل ديالي. Et de progression. يعني un moyen de récupération, un moyen de concentration et un moyen de progression pour ces joueurs conscients. pour les joueurs اللي هما كيمشيو، كاين الجوار اللي هما بصراحه كيجي غير من الماتش للماتش وكيمشيو كذا. هنا فين كنا كنهضروا على دوك ولاد الفرقه، كيجي ولاد الفرقه كيمشي ولاد الفرقه وهذاك الشيء تفاهمين. اللي سي جوار اللي هما هاد لي جوار كونسيون هادو لي جوار هادو pour accomplir le tout pour accomplir il faut inculquer كما قلنا aux joueurs la culture et la fierté. Il faut qu'ils soient fiers. moi je suis مثلا تل ما نهضرش على شي نادي ولا شي حاجه باش حتى شي واحد ما يتقلق. moi je suis في هاد لو كلوب، moi je suis في هادي. et la fierté يعني il faut inculquer, il faut éduquer aux joueurs la culture et la fierté de l'appartenance pour représenter l'institution et le club qui les accueille. pour les impliquer لحقاش هاد لي جوار هادو كيف ما دازو وحدين قبل منهم ce sont les futurs dirigeants,
فيوتور بريزيدون غيكون منهم، فيوتور اونترينور غيكون منهم، فيوتور سيكوريتير غيكون منهم، اي لو فيوتور يمكن يكون واحد المدير ديال الشركات ولا شي حاجه، لو فيوتور سبونسور منهم. بلوس ملي كيكونوا لي كونديسيون داكاي زوينين وكيجي الجوار مثلا كيجي مع بابا، كيجي مع صحابو، يعني دوك لي سيبورتير، داك لو نومبر دو سيبورتير، داك لو نومبر فهمتي ديال البوبليك لا باز تكبر هنا دو بوش او غاي، حتى هذاك لو جون الا كان كيمشي لو كلوب وكيلي ساتيسفي وتيعجبو داك لو كلوب، كيهضر مع صاحبو تيهضر مع صاحبو، كيمشي ليكول، لحقاش هاد لا ترونش داج اللي قلنا حنايا راه سي اوتوماتيكمون سي لاج ديال سكولير ولا لونيفرسيتي. دونك كيهضر مع صحابو، اجي يمكن نهار لو جور دي ماتش ديالو هو تيعرض عليهم وكيجي. ملي كيجيو هادوك الناس الكونسوم، دونك شكون اللي رابح؟ سي لو كلوب. ولا باز ديال الناس ديال البوبليك ولا ديال لي سيبورتير ولا ديال يعني لا باز كتكبر وهذاك الشيء سي تري امبورطون. il faut savoir les accueillir, il faut savoir يعني préparer l'ambiance pour les accueillir. فاهمين؟ دونك راه سو سون لي كون كان توصل، كون كندوم ما تصاش لينا حنايا، فهمتي؟ لينا لو سيكل دو لا في سي كوم سا، لو سيكل دو لا في سي كوم سا، ا تور دو رول، ا تور دو رول. يعني donc il faut inculquer aux joueurs la culture de l'appartenance à l'institution qui les accueille. Donc pardon واحد دقيقة. On va passer les activités parallèles et le cursus scolaire et universitaire du joueur, et les jeunes joueurs. J'ai cerné le thème il est long, le كتبة il est long, mais j'ai cerné la cible. L'objectif ديالنا c'est la formation ديال داك le basketteur, ديال داك le jeune basketteur. Donc هاد la tranche d'âge c'est automatiquement غتيكون كيقرا automatiquement. Alors le social et le relationnel, deux éléments très importants, car cette tranche d'âge c'est la plus difficile, c'est la plus difficile dans la vie d'un jeune, qui coïncide avec la période de puberté et de l'adolescence, avec tout ce que peut engendrer de comportements négatifs. Si les enfants ne sont pas bien accompagnés, ne sont pas bien encadrés, certains jeunes peuvent dévier ou abandonner carrément. Donc, au-delà du basket, un suivi permanent et rigoureux dans le cursus scolaire et universitaire s'impose. Des objectifs dans la vie, sachant que c'est une période des orientations, des choix, des objectifs dans la vie des étudiants, les jeunes et les parents se retrouvent perturbés par la période. Donc, dans la tranche d'âge, on a les orientations. Premier cycle كما تنقولوا الكوليج الليسي، عاد كيجي داك لو بروبليم ديال البكالوريا وديال المسائل، اش غادي يدير هذا الولد هذا ملي كيطلع لونيفرسيتي، اشنو غادي يدير؟ سي توس حنا عندنا الاولاد ما عرفاش يعني. دونك لو كوتش سي تري امبورطون. لو كوتش ما فيها باس مثلا يتذكر مع داك الوليدات اشنو درتي في المدرسه، شحال جبتي نتايا، يعني اون كوردينون افيك لي بارون ولا اون كوردينون افيك لي بروفيسور ديالو، ولا سي سون ترافاي. لحقاش بلوس كو تنقول لكم بلوس كو لو نيفو انتيليكتويال ديال لو جوور، بلوس كو لو ترافاي بور لو كوتش بور لونترينور devient facile. ولكن الا كان لو جوور لانه لو باسكيت ان سبور دو des intellectuels الله يخليكم، فهمتي؟ دونك هاد لو كوتي انتيليكتويل، هاد لو كوتي ديال لو كورسوس سكولير يونيفرسيتير نفو با لو نيغليجي. حنا ملي كنا كنترينيو بلي جون كنا تنقول لهم ودي كان عندنا ديك الساعه الوقيته ديالنا حنايا تنحاولوا الثمانينات 3 تريمست، اللي ما جابش لا موين في برومي تريمست دوزيام تريمست ما يجيش الباسكت. اون نا با بوزوان دو توا قابل قرايتك، المستقبل ديالك قابل القرايه ديالك. اللي ما جابش في الدوزيام ثاني في الدوزيام لا ميم شوز. دونك في برومي تريماس لا رومارك اللي كنديرو في برومي تريماس كيكون عندنا دي نومبر اللي ما جابوش، النومبر اللي ما جابوش لا موين.
Deuxième, تيقل. Troisième, parfois inexistant كاع. وتنقول لي مودي انا بيرسونيلمون تنقول لك هاد ليكسبيريونس هادي ديت الباسكيت، والحمد لله اللعابه راهم كيسمعوا فيا دابا ولا شي حاجه وصلوا يعني كلهم الحمد لله دبروا على راسهم، كلهم قراو، كلهم شدوا الشواهد، كلهم الحمد لله بالمناصب ديالهم، كلهم دابا بالعائلات ديالهم، كلهم الحمد لله كيتلقاو معايا وكيدبوس لي على الراس ديالي. العدد كثير، فهمتي؟ شي اداره ما تنوقفش، كنلقى دائما شي واحد اللي تيقول لك اودي كان سي ان دوفوار جو لو في باسكو بغيت هذاك الجوور ولا هذاك الجون جوور جو لو كونسيدير كوم مون فيس. حنا كنا عندنا الاولاد وبغينا ولادنا يقراو، وهذوك الاولاد اللي حنا بيهم هما باش حنايا مثلا كنديروا الباسكت بيهم حنايا مثلا كنشدوا واحد القدر تاع الفلوس نخرجوا عليهم، ما يمكنش، امبوسيبل. دونك لو كورس سي تري لو كوتش il a un rôle important. لو كوتش il a un problème، ماشي لو كوتش il a un devoir يعني كبير. سي سا لو كوتش، ماشي لو رول ديالو. دونك سي تري امبورطون تسولو شنو درتي، فين مشيتي، فين كذا. انا بارفوا مثلا كنمشي كنسول على لي جوار كامسا، كندخل ليسي بحكم انني انا رجل تعليم، كندخل ليسي با دو بروبليم، كنسول على هذا ولا هذا، ولا تنمشي بين قوسين كنمشي كناخذ لي ريزولتا ديال لي جوار. مثلا لي جوار ماشي كلهم في لا ميم كلاس، ماشي كلهم في الميم ايتابليسمون، كنمشي كناخذ لحقاش كاينين بين قوسين كاينين دي جوار، كاين دي جون جوار اللي كيمكن له يجيب لك البلتان، ولكن راك عارف شنو يدير فيها. كاين لاكوم وكاين فهمتي وكيجي كيجيب لك كيقول لها غير بور ساسيوري كنمشي، ما كنقولوش انا راه مشيت، فهمتيني، كنقولش راني مشيت بين قوسين، سمحوا لي، ولكن راه الدور ديالنا الا بغينا ننجحوا، فهمتي؟ سي تري امبورطون، لان هذاك الجون جوور راه سي لافونير، راه سي لو جوور ديال ليكيب ناسيونال، راه سي لو فيوتور اربيتر، راه سي لو فيوتور بريزيدون، راه سي لو فيوتور سبونسور، راه سي لو فيوتور بريزيدون ديال لا فيدراسيون. سي كوم سا كما كنقولوا ولاد العائله الكره السله ولاد يبقاو في الميدان ديالهم، ماشي نهربوهم ولا نبعدوهم ولا اون لي ديغوتو نون. il faut يعني il faut les motiver باش يغص، il faut les inculquer، il faut les impliquer في لا في كوتيديان ديال لو كلوب باش يبقاو في لو باسكيت، فهمتي؟ لانه راه صحاب الباسكيت هما اللي غيصوبوا الباسكيت، راه ما كاينش شي واحد اخر اللي غادي يكذب علينا يقول لنا شي حاجه. اي بور فينير s'il vous plaît, pour finir, le souci de chaque entraîneur, de chaque coach, s'il vous plaît, n'est pas uniquement former des joueurs de haut niveau. Il a le souci, il a la responsabilité, l'entraîneur, le coach, de former des joueurs de haut niveau, les joueurs اللي يمشيو ليكيب ناسيونال. لانك كدير لا فورماسيون ديالك انت اون طونكو كوتش اون طون انترينور، خاص الخدمه ديالك تبان. الا انت خدام واحد 10 سنين وما وصلتيش مثلا واحد لو جوور ليكيب ناسيونال، اسمح لي راه كاين شي حاجه، كاين بوين دانتيروغاسيون. خاص تشوف لو ترافاي ديالك، ليفالواسيون ديالك بيرسونيل، راه هي كتشوف لي جوور ديالك وصلوا لي مثلا عندك سميتو ليكيب دو جون، لي جون il progresse، لي جون وصلوا ولا جوور ملي كيوصل 18 19 الا ما كانش يعني وصل وعنده واحد لو بوتونسيال باش غادي، راه اسمح لي راه هي ان بروبليم سوا في لو كوتش ولا لي كوتش اللي هنا، سوا في الجوار لوي ميم، باسكو دي اي 11 12 جوسكا اي 18 يعني دون لي بليس لا بريفورماسيون بليس لي زيكول واحد 10 15 وما وصلتيش باش يعني تكون لافونير ولا تكون تيفا غرامبي لي زيشلون، اسمح لي راه كاين ان بروبليم. شوف كيلكو بار ما غنقولش انا لا في هذا ولا في هذا ولا هذا. دونك لو سوسي de chaque entraîneur n'est pas uniquement former des joueurs de haut niveau, mais aussi il doit assumer la responsabilité de former des hommes citoyens intègres, capables de mener leur vie correctement, des hommes respectables et respectés. D'accord? Le souci de chaque entraîneur n'est pas uniquement former des joueurs de haut niveau. Il doit former des joueurs de haut niveau, pas de problème. Mais en parallèle, aussi il doit assumer sa responsabilité morale. La responsabilité morale de former des hommes citoyens intègres,
capables de mener leur vie correctement, des hommes respectables et respectés. Et c'est ça l'accompagnement du jeune basketteur dans sa formation. Merci beaucoup. S'il y a question, je suis à votre disposition, il n'y a pas de problème. سي زروق شهادة حق أستاذ في لقاءات قوية أحد اللاعبين يعطيه ملاحظة إن كانت ناجحة يقوم باللعب بها باحترام وكاريزما exactement بكاريزما الأب سيدها داكور سي صافي فايت لي وقيله معك واحد التجربة السي عبد الإله لعبتي واحد الماتش وجيت وشجعتك وكل شيء فهمتيني وشجعتك وجاتك كبيرة دونك لي زونكوراجمون او لا يعني ملاحظه ان تكون ناجحه ملاحظه بيان سور اش قلنا قبيله حنا هضرنا عليها قلنا قبيله سي محمد زين العابدين il faut réussir à créer de bonnes relations humaines avec c'est le point clé de la réussite la tâche d'un coach est la réussite de toute l'équipe je l'ai dit tout à l'heure خاص يكون créer une ambiance de famille, le relation sociale, le social, c'est très important. Les joueurs, il faut les accompagner. Il faut le valoriser. Tafren. Sakina Boutis. Ça ne peut être possible que grâce à un bon coach. سكينة أو بوتشيش سكينة القادري بوتشيش pas de problème ça ne peut être possible que grâce à un bon coach d'abord par respect faire le statut ديال le coach ديال les entraîneurs y a pas tout le monde est bon tout le monde est coach tout le monde est entraîneur le mauvais entraîneur ça n'existe pas un entraîneur il est un entraîneur. Le mauvais entraîneur, c'est celui qui, le jour du match ou les entraînements, il vient, il prend place sur les gradins, il commence à critiquer les coachs. Il commence à dire n'importe quoi les coachs. Le mauvais. Tout le monde qui fait un travail sur le terrain, c'est un bon coach. Pas de problème. Il faut réussir à créer de bonnes relations humaines. Oui, bien sûr, oui. Tout à fait. يمكن نرى السي العابدين لماك واحد لو جوور اللي هو لعب عندي ويمكن لك عاود لك. نادي العائلة متفق معاك السي عبد الإله زروق سي النادي لو كلوب لا فامي كلوب فاميليال. وي شهادة حق أستاذ في اللقاءات القوية أمام يعطيه ملاحظة إن كانت ناجحة. Mustafa, salut coach. La formation des jeunes, il ne faut cacher, il faut un cahier technique ont besoin de la réalité marocaine. C'est tout à fait normal. Chaque entraîneur, il a sa philosophie, sa conception, sa vision de voir les choses. Pour tous les coachs, parlent de même langage. Merci coach. Merci Mustafa. Sidris Hamadi, une analyse d'expert, un jargon de didacticiel et de pédagogue averti. Ça fait plaisir d'entendre un discours de tel. Merci beaucoup, merci beaucoup Sidris. Ça me fait plaisir, Allah, ça me fait plaisir. La relation entre les joueurs au terrain et aussi la relation entre les parents et leurs enfants et leurs observations, le coach peut tracer une stratégie morale entre, bien sûr, c'est la famille, le public, les supporters, c'est normal, oui. Oui, نديريها معايا الله يحفظك مزيان. شكون هذا السي محمد العابدين. Merci infiniment coach, c'est très intéressant, c'est tout simplement quand l'expérience, la compétence, vrai homme de terrain est présent. Merci beaucoup السي العابدين. Mes respects السي العابدين.
Sidi Hamadi, l'effectif réduit permet un temps d'engagement, plus de manipulation de la. Comme les prêts tactiques à 2, à 3, c'est le joueur, il a beaucoup plus besoin de. Il a beaucoup d'occasions pour toucher le ballon, pour tirer, pour passer, pour dribbler, ainsi de suite. Il a déjà le mental de coach doit être collé aux tranches d'âge. Bien sûr, c'est l'éducateur, l'entraîneur, il est l'éducateur. En jeune, je ne cherche pas de marquer le panier, je cherche la manière et la façon. Très bien. En jeune, on ne cherche pas les résultats, mais on cherche la formation. On cherche la formation. Le premier objectif, c'est la formation. Et le résultat, c'est l'évaluation. فهمتي ماشي تخدم وكتلعب مثلا une compétition مع لي يو 16 ولا لي يو 15 وانت دائما خاسر ب 30 نقطه 20 نقطه non mais le match la compétition c'est une évaluation mais l'objectif principal chez les jeunes je suis tout à fait d'accord c'est la formation c'est le développement physique c'est le développement physique c'est le développement sportif c'est le développement technique tactique. Donc, Cédric, des recommandations très riches et consignes fondamentales pour mettre en place les situations d'entraînement. يمكن فهمتي نمشي انا وياك لان هذا c'est un sujet اللي هو vague و je peux te rendre service je peux te partager je peux partager avec toi داكشي اللي كنعلم عليه الله ولا لي دوكيمون اللي عندي ولا ما y a pas de problème. C'est le Mehdi, la durée de chaque situation, autrement, la gestion du temps de la science. Très important. Une séance d'entraînement, c'est comme un coureur maintenant de 100 mètres. Il a une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Mais si on dit l'entraînement, on va dire non, il faut respecter chaque situation, chaque procédé pédagogique, on a le temps d'hier. Sinon, donc il faut savoir, وفين نساليو لان الماتش حتى هو فيه 20 minutes 20 minutes divisé par 2 plus 20 minutes plus divisé par 2 tout à fait d'accord سي المهدي. عليكم السلام سي احمد زياد كناوي سي سفيان عجلوج بارك الله عليك شكرا واحد التلاميذ ديالي حمزه تبارك الله على مسيو الازهري دي مون دو بون سونس الله يحفظك سي حمزه الله يجازيك بخير. ابراهيم السي البوزيدي ميرسي بوكو بور ابو سي ابراهيم احتراماتي فهمتي كنحترمك ونحترم السي رضوان البوزيدي وعائله رياضيه والحمد لله فهمتي محترمين ودايرين البلاصه ديالكم في عائله ديال كره السله. سي حسن السقاط نقولها ولا يسمعونا الناس. وي سي فغي جو مو رابيل لي زونترينمون يا 2 ans سي حسن السقاط كان عندي ملي كنت عندي في امي باسكت ايفران كان الجوور ديالي كان لو مونور سي ان غا تري سيريو تري جونتي كان اللي هو الحمد لله يعني ناجح في القرايه ديالو ودابا راه تحول من داك الكازابلانكا تري جونتي تري سيرفيابل تو سكو فولي فهمتي كلشي محترم كلشي سي كوتر ابتسام لينا الله يتفرج ابتسام فهمتش انا ما فهمتش امادي بوسون بون انيسياتيف يحيى سي يحيى فاضل بن عمر توريا لان دي غران كوتش شابو با ميرسي بوكو توريا الله يحفظك الله يطول عمرك. سي رضوان بوزيدي سي الازهري مون بير وي on a passé de très bons moments et Redouane Bouzidi c'est un homme je connais c'est un homme je le dis et je le répète. C'est quelqu'un qui mérite beaucoup de respect, c'est quelqu'un qui mérite beaucoup d'encouragement. Le basket, c'est un sport de passe, pas de dribble. J'ai rien dit. J'ai parlé de passes, la précision des passes. Le dribble, c'est Abdilah. حسن سقاط مصطفى البرجاوي شكرا 10/10 الله يحفظك. Simple à courir, stop, changement de direction. Moi j'ai dit, voilà, j'ai choisi quelques points simples. Il a dit, le basket cool, si on parle de basket cool, on va نخرجوا شيء يعني وكلها انت كتبان لك courir, stop et revenir. Il n'y a pas de problème, on a travaillé ça, je suis tout à fait d'accord. En pédagogie, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de recette.
c'est 1 plus 1 égale 2, non. Et en plus de ça, chaque entraîneur كما قلنا عنده la conception ديالو, عنده la philosophie ديالو, عنده يعني كما قلنا tant d'entraîneurs, tant de processus, tant de dynamique, tant de... Il n'y a pas de problème. C'est la pédagogie. C'est que مثلا غنعطي واحد l'exemple اللي هو بانال. مثلا غادي ناخذ غير لو كوسيون 10, يعني الخارج ديالنا غيكون هو 10. يمكن لنا نديرو 5 بلس 5 égale 10. نديرو 11 moins 1 égale 10. سميتو 3 plus 7 égale 10. 3 plus 3 plus 4 égale 10. Donc, tant ديال les opérations, mais l'essentiel c'est à la fin يكون عندنا لو كوسيون هو اللي خارج تكون بوزيتيف. الخدمه ديالنا تكون بوزيتيف, فهمتيني؟ كما كنقول كل واحد يديرها بالطريقه ديالو, ولكن يكون عندنا لو كوسيون الي لو ميم ديالنا. لوبجيكتيف ديالنا شنو هو؟ سي على فان ديال لا سيونس, على فان دو ماتش, على فان ديال لا سيزون تكون ريزولتا بوزيتيف. هادشي اللي هذاك courir stop changement. يعني انت كتشوف بحال هكذا, je te respecte, y a pas de problème, je sais que tu fais beaucoup d'efforts et tu es amoureux de ce sport là, y a pas de problème. Donc c'est Hassan Skouta. Deuxième question, l'accompagnement se limite-t-il sur le technique ou bien il peut s'élargir sur le plan? يمكن وقيلا السي حسن عطيتي هاد لا كيسيون قبل ما نكمل لو سوجي ديالي. هو اللي قلنا سيدي, قلنا لي كاباسيتي مونتال et l'appartenance à l'institution d'accueil et les activités parallèles et le cursus scolaire et universitaire. وهضرنا على le social et le relationnel. C'est très important. Ces cycles-là, c'est très important. C'est un entraîneur, il doit voir tous les paramètres. Le côté mental, le côté psychologique, le côté technique, le côté tactique. Un entraîneur qui se respecte, mais il ne se limite pas. La pédagogie ne se limite pas à le cadre, à le coin. Non, il est vague. L'entraîneur, le pauvre, فهمتي الراس ديالو فهمتي خصو يكون عامر, يعني ما يخليش يعني حتى شي حاجه للهزار. لونترينور كي سو ريسبكت لو جور دي ماتش سي كيلكان اللي هو فهمتي كيقلب على لي بوتي ديتاي, سيرش لي بوتي ديتاي. اكسكوزي موا الاخوه les petits détails, les détails, tout le monde, tous les entraîneurs du Maroc, tous les coachs, ils font la même chose. Le basket, système attaque, système défense. ولكن l'entraîneur intelligent, c'est l'entraîneur qui prépare les petits détails qui font la différence. Soit le coaching ديالو, soit les entraînements ديالو, soit les systèmes ديالو. D'accord, Monsieur Marwan, fier de jouer dans ton équipe un jour. Merci beaucoup, مرحبا بك, تكون عندي فرقة. فهمتي مرحبا بك سي مروان, مرحبا بك, ça me fait grand plaisir, والله ça me fait grand plaisir. Alors, le type d'accompagnement, Hassan Skouta, le type d'accompagnement par catégorie est-il le même pour toutes les catégories aussi par la différence de sexe? Oh, bien sûr. Un enfant مثلا ديال U15 c'est pas un enfant ديال 18 ans. Un 18 ans راه ولا un homme. سيرتو في هذيك لو مومون كيما هضرنا قبيله, راه كتكون لا بيريود ديال لا بوبرتي. الانسان لي في هذيك الساعه كيكون عندهم ان بروبليم, فهمتي لا بروبليم ديال يعني كيبقاو يجيوهم البلوغ. بلا ما نهضروا على لي ديتاي البلوغ. لي جوور à 18 ans 19 ans, ce n'est plus un adolescent. واخا يمكن يكون un adolescent retardé, ولكن راه فهمتي. Donc l'entraîneur, la pédagogie, il faut qu'il s'adapte. Un entraîneur, il faut qu'il s'adapte à tous les âges. راه ماشي المعامله ديال U15 ولا U13 هو المعامله ديال 18 ans. Non, c'est Skouta. La différence, le sexe, c'est automatiquement. Les filles, les pauvres, sont fragiles. D'accord. Les filles, on les respecte. علاش المشرع عطاهم واحد البالون صغر نتاع ديال الاولاد؟ لحقاش la force ديال les filles ماشي هي la force ديال les garçons. Le garçon, il peut aller jouer jusqu'à 40 ans, mais la fille 25 ans 26 ans c'est le maximum généralement. ما كنعممش, ولكن généralement حيت كاينين دي filles اللي كيوصلوا حتى 30 ans. Actuellement, avec le professionnalisme, avec les conditions actuelles, les filles peuvent aller jusqu'à 30 ans. Mais le garçon, il peut aller jusqu'à 40 ans. Et on a les expériences. Zakaria, il est titulaire à Salé. Il a eu 2 fois le meilleur joueur في championnat d'Afrique qui est là les quarantaines.
D'accord? Mais ça, c'est un travail. Le type d'accompagnement, c'est Omar Tabti, Youssef Tabti, Shukran. Si Saber, si Ahmed Saber, on remet les pendules à l'heure, on a de voir des gens qui n'en ont aucune culture, aucune culture pour le basket du futur. Ça, c'est un problème de l'entraîneur lui-même. L'entraîneur, un entraîneur, il doit toujours se remettre en cause. toujours في ما كان شي حاجه يخدم. ما نهضرش على عاوتاني لونترينور يقلب يبحث لحقاش هاد لا فونكسيون هاد لو ميتي دونترينور كاين لو شونجمون 24 sur 24. Il y a واحد لو دويل اونتر لي ريشيرشور لي زيكسبير لي صحاب لاتاك صحاب لا ديفونس. il y a toujours واحد لو دويل واحد لو كومبا. دونك لونترينور تا هو il faut يعني سويفر il faut suivre واخا يكون باش يكون او موان اجور. الحمد لله اكطويلمون ابار هاد لا سيتوياسيون ديزاستروز سانيتير اللي هضرنا عليها قبيله توت لا سيمين كنشوفوا لي ماتش بروفيسيونيل. دونك 2 3 ماتش سيرتو مثلا كنشوفوا الشامبيون ديسبان كنشوفوا الشامبيون دو فرانس كنشوفوا الشامبيون ديال بزاف ديال الدول لوغو ليغ فهمتي. دونك الثقافه ديالنا راه يعني نقدروا يعني chaque jour tu peux apprendre chaque jour tu peux apprendre. كيف نحب الأطفال كرة السلة وكيفية وجود أرضيات صحيحة للاشتغال داخل الأندية. Il faut les motiver, il faut les valoriser, il faut les encourager, il faut الشعب الإله يعني leur préparer واحد يعني une situation d'accueil. لو كلوب يكون فيه مثلا قهوة يكون فيه هذا ولونترينور خاص لو جوور هذاك الجوور بهذه الطريقه دي خصو يكون يعني جاي لي زونترينمون ولا كيتسنى لونترينمون بفارغ الصبر. ماشي حتى لستة العشيه يقول حق قال لي ما عندنا لونترينمون او عاوتاني عندنا ما هذاك خينا غادي يسد علينا راسنا. نو خاص داك لونترينور داك الجوور داك لونترينور كما قلتي il doit préparer l'ambiance داك الجوور فين يجي باش يجي يكون فرحان باش غيتلاقى مع صحابو لحقاش اون فامي لو كلوب اون فامي ليكيب اون فامي. خاص تكون عندنا حنا ان سبور كوليكتيف. راه الا ما كناش يعني نحبوا بعضياتنا الجوور لي زيم لي زونترينور لي جوور ديالو لي جوور لونترينور il doit aimer ses joueurs. لي جوور راه يلصاب يلسونت واش هاد لونترينور تيبغيهم ولا ما تيبغيهمش واش تخدم معاهم ولا تيخدمش معاهم واخا يكون صعيب فيهم راه تيبغيوه. شحال مره وقعت لي انا مع دي جوور ديالي وهداك الشيء كنخاصم عليه كنغوت عليه كما تنقولوا كل شيء ولكن ابخي كيجي تيقول لك لي راه يعني مصلحه ديالي راه ليا انا راه فهمتي. دونك الا كنتي كتبغيه راه غتخاصم عليه الا ما كنتي كتبغيه راه ولا يدير دي بيتيز ولا يدير هذا وكتخليه. ولكن نو ان كوتش سي ان ايدوكاتور عنده une responsabilité doit former non pas uniquement des joueurs de basket mais des joueurs des hommes capables de mener leur vie à bien, des hommes respectés et respectables. Ça fait. Donc, merci beaucoup, Ikhwan. Ça me fait grand plaisir. C'est un moment inoubliable pour moi. Je vous remercie infiniment. Et à la prochaine, Inch'Allah. Et bon courage. ونتمنى إن شاء الله تفاجأ هاد المشكل ديالنا ديال كرة السلة ونلقاو فين نخدموا وتلقاو فين تخدموا سيرتو لي جون زونترينور لي جون امبيسيو. فوزيت يعني فوزيت نومبرو مي مالوروزمون جيتو في واحد لو طون اللي هو سي با سا. يا بوكو دونترينور دي امبيسيو كي ترافاي بينيفولمون. فين ما كنمشيو كنلقاو مثلا كنهضروا على لي زيكول كتلقى فيهم 3 4 ديال لي زونكادرور بينيفولمون خدامين. كاينين الناس اللي كيبغيو هذا الباسكيت كاينين الناس اللي تيموتوا على الوليدات ولكن مع الاسف الارضيه لحد الساعه غير صالحه متفاهمين. دونك الله يخليكم فهمتي travailler avec les jeunes, travailler avec l'école, travailler dans le lycée, dans le collège, parce que un entraîneur c'est comme un médecin. c'est pas l'entraîneur c'est comme un médecin. الميدسان اللي كيخرج ولا المحامي ملي كيخرج ولا الاستاذ ملي تيخرج اش تيدير اوتوماتيكمون كيمشي كيدير لي ستاج. C'est la même chose. Attention, un entraîneur, il faut qu'il soit patient. Laissez le temps pour le temps.
ما تخليوش ما تخليوش فهمتي ليسي لو طون بور لو طون. راه سي تي فيان وتمشي وتطلع تبقى القمه راك ما فهمتي ما غطولش واخا توصل ما غطولش ولكن فو الي دوسمون غرامبي لي زيشلون كنهضر مع لي زونترينور دونك نو سويي با ترافاي افيك لي جون لحقاش لي جون سي لو لابوراتوار دابرونتيساج. كيمكن لك دير سي ايرور كيمكن لك دير ولكن حتى واحد ما شافك هادشي ان كونديسيون انك كدير واحد لو بيلون ديالك après après ça un entraînement là après un match là après des compétitions de jeunes حتى واحد ما شافك ولكن الا درت مشيتي ليكيب سينيور اللي العينين كلهم عليها بحال ما هكذا ودرتي ايرور كلشي بين قوسين سمحوا لي كلشي غيتيري فيك كلشي غادي يبان فهمتي. راه لابوراتوار دابرونتيساج لابوراتوار دو ستاج لابوراتوار دو بروندر لي زيكسبيريونس راه سو سون لي جون لي زيكول لو سكولير يونيفرسيتير. كوثر كوكيتا ابتسامين. شكرا للاخوان سمحوا لي وكنتمنى هذه الحصه تكون يعني استفدنا جميع منها متفاهمين ونكون خفيف عليكم والى اللقاء ان شاء الله مره اخرى فهمتي. الى اللقاء.